in my head. When I think of all the years I wanna be with you, wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days, when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be enough, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? Rinaida, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong bana? Oo, Padre. Aldrin, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong asawa? Oo, Padre. Aldrin o Rinaida, tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak nga ihatag kaninyo sa Dios aron mahimo mga maayong Kristiyanos? Oo, Padre. Akong tumulong. Aldrin o Rinaida, sanglit nangayo kamo sa panalangin sa Dios pag-atubangay kamo sa usag-usa ug ipadayag ang inyong katuyuan sa simbahan. Dawaton ba nimo siya nga imong bana sumala sa lagda sa inahang Santa Iglesia? Oo, Padre. Uyon ka ba nga iyang asawa? Oo, Padre. Dawaton mo ba siya nga imong bana? Dawaton po. Aldrin, kini si Rinaida nga niya karon dinhi, dawaton ba nimo siya nga imong asawa sumala sa lagda sa atong inahang Santa Iglesia? Oo, Padre. O yun ka ba nga iyang bana? Oo, yun, Padre. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, akong dawaton. Palihog, sabat ka na. Pagunitahin mo sa inyong kamot, itugot Ginoo Itugot Ginoo nga kami magkahiusa Na kami magkaayusa sa kasing-kasing o gunahuna sa kasing-kasing ug una-una. sukat karong adlaw Sukad karong adlaw. bisan unsay mahitabo Bisan unsang mahitabo. maayo o dautan Maayo ug dautan. sa kahumagaway o kapitos Sa kamagaway ug kapito. sa sakit o maayong panglawas Sa sakit ug maayong panglawas. hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Angkod ang kamatayon herds. Isulog dining singsing. Timaan sa akong paghigugma. Ang samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. George. Isulog kining singsing. Timaan sa kong paghigugma o pag-ulong kanimo. Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ako naghatag kanimo ng mga aras. Pasalig sa akong paghalad, sa akong kaugalingon, alang sa imong kaayuhan, sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. O ako kining dawaton. Ang Aldrin o Rinaida, imani na sa iyong kinabuhi, importante o bililong gayon ang pag-ampo. Nga diin sa iyong kinabuhi mo o kini ang maglikon sa usag-usa. Sa ginaingon pa, the family that prays together stays forever and ever. Kung wagta nga kining pag-ampo sa inyong kinabuhi, lisod gayon lisod gayon ang pagtabot sa kahiusahan o sa paghigugmaan. Apan kung si Kristo ang maghari sa inyong kaminyoon o diha sa inyong pamilya, nan ang Diyos magulig ngayon sa iyang naglapin nga grasya nganwa kaninyo kay siyaman ang inyong labawang hari sa inyong banay o sa inyong kaminyoon. Muni ang paghatag og luna, paghatag og bili nga
nga ang Dios inyo mo ang sentro sa inyong kinabuhi.